awil wali awalal wali dan ngata sembok mama wal aqrabin dan pirang-pirang karabat sanajan indu bapa orang sanajan karabat orang pelebah berdebat urusan hukum salah ya salah. Iya kunil masudu alelamun anasapa kang den saksena paling atase kang gonian iku kang sugih fakratu kang pakir Allah mangkau te Allah aula iku lai utama bima kalon gonian fakiron minkum tini mang saking sira kabeh wa a'lamu lan lawi uninga bima salima kalon kamasratene gonian nan fakiran fala tattabi'u mangka ajanu cira kabeh al hawa ing hawa nafsu fi syahadatikum dalam nyakseni sira kabeh di antahabu surayan tadaman sira kabeh algoni yang wong kang sugih liridho karena ridhone ya si ghani awil fakirat wong fakir lamatan karena ulasas law kade fakir. Jangan begitu ikuti hawa nafsu kalian orang kaya kalau benar-benarkan bukan karena supaya orang kayanya senang kepada kita. Orang fakir kalau benar-benarkan bukan membenarkan orang fakir karena kasih sayang kefakirannya tapi kedudukan benar dan salahnya. Allah ta'dilu ingin taura adil siro kabeh tamilu tegese cemengkol siro kadani laki saking jangan sampai mengikuti hawa nafsu akibat namarene bakal mengkol tina kebenaran wa intaru lan namun tamengkol siro kabeh taripu mengkol siro kabeh atang roba siro kabeh asyhada tanya sani wa fikuratin biad ilwa wil ula kalan ngabuang wakang awal tasdifan karena ngentengaken auturidu atau maring wa siro kabeh an ada iha saking kan ini syahada fa inna Allah mangkasa Allah kana iku ana ya Allah bima ta'maluna kalam barang kami ga sira kabeh khabirun iku kang waspada payu jazikum mangka ngabalas ya Allah kum ing sira kabeh bihi kalawan yasima ta'malun ya ayyuhalladzina amanu aminu eling-eling wong kang iman ya si alladzina aminu ngama yang akan iman sira kabeh jadi jangan beriman gara iman maknanya jangan iman ka iman wa tahsilul hasil mustahil mantak ditafsirkan ku Imam Jaluddin Suyuti dawimu ngama yang akan sira kabeh lan imaniyata sayun hai orang-orang beriman tetap teguh langgeng anjeun kabeh dina iman lain jalma ke nu dahar gara dahar maksudna nu dahar gara dahar maksudna teruskeun daharna itu jalma-jalma nu iman aminu teruskan iman tetap teguh iman bila Allah wa rasulan utusan Allah wal kitab bilang kitab alladzi nuzila kang den turunakan nyala di ala rasul ngatase utusan Allah Muhammad nyatane Nabi Muhammad wa walan utawi ya kitab Al-Qur'an iku kitab Al-Qur'anul Karim Allahumma ij'alna min ahli Al-Qur'an amin ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu maca tafsir jalan hitung-hitung tadarus Al-Quran bari jeung ngaji tafsirna nya maca nya diperhatikeun mung tadabbur wal kitabilan kitab baladun jilakan dan turunakan ya ladi min qablu saking sadrunge ya Al-Quran ala rasul ing atas pirang-pirang rasul bi makna kutubi ka mana pirang-pirang kitab wa fikratin bil binailil fali kalam mabni ka be fil dalam fil loro wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida wa may yakfur tasapang yakfur kufur ya sambela kallah malaikat lan pirang-pirang malaikat Allah wa kutub lan pirang-pirang kitab Allah wa rusulan pirang-pirang rasul wal yawmil akhir Faqadallah mangka teman-teman sasar ya sung dalalan ba'idan kalan sasar kang adani laki sakak innal ladina amanu satulung kang iman ya ladina Nabi Musa kalan Nabi Musa wa hum ladina amanu al yahudi kutang korak yahudi summa kafaru maka kariku puriasi nyeta al ladina bi ibadatil ijri kalan ibadah ing patung sapi summa amanu maka kari-kari iman deya saladina badau so se ibadatil ijri summa kafaru deui bae maka kari-kari kufur aladina bisa kalana bisa summa dadu maka kari-kari tambah ya aladina manu kufran benang dua ing kafir bi Muhammadin kalawan Nabi Muhammad dicap dalam munak lenyata Yahudi lam yakunillahu liyaghfira lahum
lam yakunillah iku aranana ono sapa Allah liyak kurego drabajan tangan pura ya Allah lam qad yasi alladzina ma'akum ing dalam selagi tetap alladzina alaihi atas yasi kufur wala liyahdiyam lan ora drapan yen tanuda kan jalan alladzina sabilan dalam tarikon tegese dadalan ilal haqqi maring hak basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin basyir ngawruhakan sampean akhbir nyaritakan sampean ya Muhammad al munafiqin ing pira prongkang munafik bi annalum kalan satu iku tada munafiqin adzaban aliman apa siksan kang den araken mulaman kana araken wa adzaban aliman iku adzaban siksan neraka ladina tegese wa kabadalnya kula di badal auna tunata dari sifatil munafiqin kada lapan munafiqin ya takhiduna kang ada mulia ladina kafirin pira prongkang kabeh yang pira nyata kasih midonil mukminin lima kena barang ya tawa mana kang yang kaya sijarna ni lima ayatuna kena barang kang nyatanya kaya sijarani munafikin bihim dalam menyata lima ya tawa munafikin dalam nyata si kafirin menakuati saking kuatan ayat tagunana tamur yang munafikun nyatubu namur munafikin indahum sanding kafirin al izzata yang kagungan istifa mengingkari la yajiduna orang namu yang munafikin ha ing izzah indahum sanding kafirin fa innal izzata lillahi jami'a mangka satune keagungan kegagahan nilai kota kamilika dola jamna sakat fi dunya wal akhirat wa rayana lan orang marqali ha izza sapa illa awliya'u angin pirang-pirang wali Allah Allahumma ja'alna min awliya'ikal arifin Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima informasikan engkau oleh engkau wahai Nabi wahai Rasulullah kepada orang-orang munafik bahwa orang munafik itu bi anna lahum azaban alima mereka akan diberikan siksa yang dahsyat yaitu siksa neraka. Siapa orang munafikin yang nanti akan diberikan siksa neraka yang hidup waktu di dunia alladzina yattakhiduna kafiri awliya min dunil mu'minin orang-orang munafik yang menjadikan orang kafir sebagai kekasihnya orang-orang munafik itu yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya orang-orang munafik yang menjadikan orang kafir sebagai teman setia dan sahabatnya min dunil mu'minin tanpa orang beriman. Masih ada orang beriman tapi dia memikirkan orang-orang kafir, bela orang kafir. Nah, kalau ada ustadz kiai manusia umat Islam, dia lebih mencintai orang kafir ketimbang orang beriman, dia lebih membela orang kafir ketimbang orang beriman, maka dia itu adalah seorang muslim yang munafik. Kenapa bisa demikian? Lima yatawahhamuna fihi minal quwwah. Karena orang-orang munafik mengira bahwa orang kafir punya kekuatan sehingga mereka mendekati orang kafir supaya mereka bisa kuat, mereka mendapat uang. Ayat taguna indahumul izzah. Mereka mencari keagungan kemuliaan di sisi orang kafir. La yajidunaha indahum. Mereka tidak akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya di sisi orang kafir. Karena apa? Keagungan dan kekuatan kemuliaan itu milik Allah semuanya di dunia dan di akhirat dan tidak akan bisa meraih izzah Allah kecuali hanya wali-wali Allah. Jadi kurang katinya di ayat Ustadz, Kiai, Abuya, Habib mereka lebih membela orang-orang kafir ketimbang membela orang ulama sebagai ulama. Ciri eta jama munafik. Munafik. Kenapa demikian? Karena tadi sana ngabela Ahok mah lumayan menang duit. Ngabela orang-orang kafir mah lumayan menang jabatan, menang proposal. Tapi ngabela Habib Rizik, ngabela ulama tuh menang duit, malah jadi bahan cemoohan. Mereka mengira orang-orang kafir itu punya izzah. Katakan, fa innal izzata lillahi jami'an. Kegagungan, kegagahan, kemuliaan yang hakiki adalah milik Allah di dunia dan akhirat, dan keagungan itu tidak akan bisa diraih kecuali orang wali-wali Allah. Lebih baik kita menjadi aulia Allah daripada menjadi auliaul kafirin. Matlaban sing gede. Lain bikin batur, bikin diri orang heula. Bisa datang ka imah sia karena duit kafir dibela, ai jalma kiai itu dibela. Kecuali kayaknya kayak geblek. Nu haram dihalalkeun. Pas ya ayat alladzina yattakhidul kafir awliya min dunil mu'minin. Modal Mang Said Agil eta. Ngabela terus kita kasih Ahok. Orang-orang kafir. Kenapa? Gede triliunan. Kiai-kiai di Banten aja loba. Kecepretan duit lah itu. Tapi anger we.
Jadahar mah urang naon sapiring doa. Sugan kitu nol wadid madana sabab boko sakalinya kuat. Berkah itu, berkah. Eta lima ya tawahamuna tidalku. Mereka yang mengira mendekati orang kafir itu kuat. Kalau kita mendekati mereka, nanti kita tidak diserang mereka, bahkan diberi uang oleh mereka, diberi duit oleh mereka, diberi fasilitas oleh mereka. Baik ustad munafik, kiai munafik, abu ya munafik, Habib munafik. Seorang baik hukum Allah mata pandang bulu. Dah Habib ya itu Pak. Tapi rada jarang seetik, loba di kiai gitu. Bener-bener ya pas ayat yang zaman itu hari ya. Coba ngabelaan si Luhut mah eta. Naudzubillah, semua naudzubillah Gusti ulah turun ke anak incu sing ade eta naudzubillah. Sisina sagede proposal. Sagede proposal. Oh cenah lumayan boga duit, kiai mah teu boga duit. Aing mah teu boga duit ya tenang hati, senang. Teu boga duit ge. Senang, tenang. Daripada sia jalma ngabelaan jalma kafir ruwet hirupna bener namanya kedatang kana ka akhirat wa Allah dalakeun dia bi anna lahum adzaban aliman. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu dibahas ke Imam Sawi dibagi munafik kana dua bagian, munafik amaliyun jeung munafik i'tiqadiyun. Fal amalu asara bi qali idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wal itiqadu wa idza sama ikhfaul kufri. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah. Mulai isukan jam 8 datang ngaji orang kitab itu mustalah hadis jam 8 sampai jam 11 santri laki santri awewe sami ngaji jam 11 istirahat setengah jam nembe setengah 12 ngos tafsir deh ting sampai jam 1 ting jam 2 ting jam 3 kumaha kuatna bae ting jam 12 wallah lah ting santri sama jam 12 bae. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin la yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadisin ghairi. Gitu tah. Kalau kamu munafik. Di mana di bawah ayat Allah mengingkari, memperolok ayat Allah. Henteu upamana eta kiai ngolok-ngolok ayat Allah mah gitu. Ayat nama ente, tapi makna daripada ucapan anak mengolok-olok ayat Allah, mengistihza. Tah pala takudu ma'ahum, ulah diuk jeung kiai-kiai nu modal kitu, ulah cicing di majlisna, hatta yahudu fi hadisin ghairi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa qad nazala lan teman-teman nurunakeun ya Allah bil binai kalan mabni lil fa'il kada fa'il wal maula maula nama qad nuzila alaikum ya tasasra kabatil kitab dalam kitab Al-Qur'an ya Al-Qur'an fi surat Al-An'am surat Al-An'am an insatun kalakuan mukhaffafatun iku kang den takfif wa isbalu taisala padan mukhaffafa madukun iku kang den bang ayat anusatun kalakuan idza sami tumikut tatkala ngarungu sira kabeh ayat ing perat Allah Al-Qur'an nyatane kaparan Al-Qur'an yuparu dan ukuran apa angka ben ukuran apa biakan ayat wa yustazaulan dan gugun apa biya kalan ayat para takudu mangkada dodok sira kabeh mom sertane kafirin al kafirin wa mustajin teh satira prongkang kafir nong sira prongkang ngabubuyut jangan dodok bersama mereka, jangan satu ormas dengan mereka, jangan satu kendaraan dengan mereka hatta yaqudu malasilul yasinya tajarani al yasi jarani kafirin munafikin kadinya di hadisin ing dalam obrolan ghairi sadiane yasi Al-Qur'an sehingga manehna tegas ngomong-ngomong ngahinakeun Al-Qur'an deui. Innakum satune sira kabeh idana rikariku atum in ku atum lamun dodok sira kabeh mom sertane ya si munafikin misluhum iku saumpamane munafikin filis min dalam dorakane sarwa bae kana innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a.
satuna Allah iku kang ngumpulaken ing pira prongkang munafik lan pira prongkang kafir dalam neraka jalan-jalan sakabeh kama damau kaya laku kumpulan yang munafik lan kafir pira dunya alal kufri wal istihza ing atase kumpulan ngubunya. Tinggal ngabalikeun hai kiai eta kiai ngabela anak hok ngabelahan bae sulut. Daik ti dunya sampikeun ke akhirat nak kiai jeung si eta. Mung more kena kawan. Ditah dibalikeun kitu. Lagi mana ngabalikeun ke orang. Kami mah di dunia jeung di akhirat sama barengan jeung Habib Rizik. Urang mah daek ngomong gitu. Tapi balikin ke mana? Eta kiai ngabela nahok, ngabelaan si luhut. Baik di dunia sampaikan ke akhirat kiai bareng. Jawabnya pasti embung. Hayang di dunia baik, dunia unggul, di akhirat sama embung mana lagi. Ciri berarti lain hak. Gitu. Jadi ainu hakmat di dunia sampai ke akhirat hayang bareng. Jamual air nggak jawab. Abu ya, eta ngabelaan bae si Ahok. Abu ya, di dunia sampaikan ke akhirat baik saja babakan insya Allah. Embung di akhirat insya Allah. Tuh. Di dunia doang ya, ciri berarti duit kesini. Hayang duitnya doang. Di neraka nama mumbar. Mau amal naik ini, senajan geblek kita kiai. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Alladzina yatarabbasuna kang padangan taniyasa alladina badana iku dari badal min alladina salalladina qabla sadra alladina badana yatarabbasuna ngan taniyasa alladina yang tadi ngan taniyasa alladina bikum ka suraka badawa irang pirang-pirang giliran musibah. Orang-orang munafik, orang-orang kafir itu mengharapkan kalian itu mendapat giliran musibah, hancur, binasa, celaka. Paing kana lakum fatum mangkala menana iku tetep ada surah kabeh patun apa kemenangan untuk pun tegasnya nyata kemenangan wa ghanimatun lan keuntungan minallahi sayang Allah qad mangka ngabacot munafikun malakum kadi surah kabeh asal umat Islam bae anu kuat mungkin alam nakun ma'akum namun kita menang berjuang terus menang tunggu mereka bukankah kami juga bersama kalian nang lu menang ibu menang itu tidak punya prinsip dalam munafik. Jadi kudu punya prinsip, rek menang, rek eleh, tetap dina hak, tetap dina benar. Menang, alhamdulillah, temenang di dunia pasti di akhirat menang. Itu hak. Alam nakunana tauranana makum ikota serat-serat kami pi di dalam agama jadilan jihad fa'tuna mangkawa sira kami nang kita minal ghanimati saking keuntungan. Cemari. Sahabat, bukankah kami bersama kalian? Agama kami kan sama. Kami juga ikut jihad, beri dong keuntungan kami. Tapi giliran orang kafir anu menang muslim kalah wa in kana lil kafirina nasibun qalu wa lam nastahwiz alaikum lan lamun ana ikut kada pira pongkang kafir nasibun apa bagian menadu saking mereka perang alaikum atas surah kabeh kudu mangka ngabaco ya si munafikin lamun kada kafir alam nastahwid ana tawaran ngalin di kita nawas tawling ngalin di kita alaikum atas surah kabeh wa naqdir lan kawasakira kati ala akhdikum atas nangkap sira kabeh wa qatlikum ngabunu sira kabeh namun fa abqaina mangka tepakan kita alaikum atas surah kabeh wa alam namnakum lan ana tawarannya ga kita kum surah kabeh minal mukminina saking kaum mukminin ayat paling ngarep yang tabarqal ya mukminin bikum kalan surah kabeh bi takdilihim kalawan ngahina akan mukminin wa murasalatikum lan ngalepas sira kabeh bi akhbarihim atau ngiriman surat sira kabeh akhbarin kalau kira-kira informasi ya mukminin palana mangka ikut tetap kali kita alaikum atas surah kabeh al minnatu utai nikmat. Apabila orang-orang munafik melihat orang kafir menang, nanti ngomong, bukankah kami juga mampu sebetulnya memerangi kalian, tapi kami biarkan, malah kami hancurkan pasukan mukmin dari dalam. Akhirnya palana alikul minnah, bagian, japuk. Palana alikumul minnah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Qala ta'ala Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah mangkau Allah iku kang hukumannya Allah bainakum antara sira kabeh wa bainal lantaran munafikin yaumal kiamat dalam dina kiamat ma hukum Allah di kiamat bi ayyudkhilakum kalawan yen tamandiakan ya Allah kum ing sira kabeh mukminun al jannata ing surga wa yudkhilahum lan ngamandiakan ya Allah mayasik munafikin annar ing neraka wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila lan ora nang adamal sapa kada pira pangkang kapring atase pira pangkang iman sabilan ing dadalan tarikon tegese dadalan istisali kawan mundes. Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir alal mukminin untuk mengalahkan orang beriman. Janji Allah la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang yang beriman. Tapi
Tapi kan faktanya orang yang beriman eleh baik. Faktanya umat Islam di mana robanu eleh baik. Ayat Allah nagih alal mu'minin lain alal muslimin. Allah berfirman, Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir alal mu'minin untuk mengalahkan orang-orang beriman. Berarti introspeksi diri orang. Orang teh muslim na banyak kan anu mukminina iya anu saeutik. Sedangkan anu rek diberi janji kemenangan Allah teh anu bener-bener iman bukan sekadar mengaku Islam. Jadi lain salah ayat introspeksi orang. Berarti naon? Berarti diperkuat iman jalma Islam. Kudu dikuatkan keimanan tauhid tanya umat Islam. Seperti bagaimana cara mencintai ahli hak, cara bagaimana cara membenci ahli munkar. Gitu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina satuna pira prongkang munafik yukhadi'una faku pada nipu daya munafikin Allah biidharin kalan mertelakeun munafikin khilama insulayan barang abdan ukang nyamarakeun munafikin ing barang nal kubur saing kubur liat paudra penyentan olak ya munafikin anum saking ya mukminin akama ing pira-pira hukum kufur adunya wa kang bangsa dunia sebab menemana kufur secara dohir mungkin pasti diperangan ku Nabi sehingga muslim rupana tapi nipu. Wa huwa cek Allah lanu te Allah khadi'u miku kang abala sing munafikin mujadin kang abala sing munafikin ala khadai ing atas ing rakhidai ing atas tipu dan munafikin. Fa yatadauna man ka bakal kaisinan ya munafikin fi dunya bi tila illahi kalawan ningaliakeun Allah nabi Allah di diranya nabi Allah alama ing atas sabara abtonu kang nyamarakeun ya munafiq kang nyimpen ya munafikun ing mah. Begitu di alam dunia kabuka kedok di akhirat wa yu'aqabuna fil akhirah lan den siksa ya munafikin ing dalam akhirat wa idza qamulan tatkala ini tang ada ya munafikin la salat maring salat mal mukminin serta mukminin qamu mangka ada ya munafikin kusala lekang pada sungkan mutasakilin lekang pada buat kabeh yurauna le pada ya munafikin anna say manusia bi salatim kalan salat yang munafikin wala yadkurun alan ora dikir yang munafikin Allah yusalluna tegese salat munafikin laqalin ain setikrian karena dia mudaddabin alaikan pada midar-midar kabeh mutaraddidin tegese lekang rak midar-midar kabeh baina dalikal kufri wal iman indam antara mengkono kufur lan iman la mansubin ora kang den nisbataken kabeh ilaha ulai maring sabane kufar perang kafir wala ilaha ulai ora maring samudane mukmin bira perang kang iman wa may yudlilillahu fala tajidana sabila lanu te sapa yudil iku nyatara iman sapa Allah la palam tajid mang para musir alau kadaman sabila ning dadalan barikon tegese dadalan ilal huda maring pituduh ya ayyuhalladzina amanu dengan wong kang iman ya alladzina la tatakhidu ajang ada diakan sira kabeh al kafir perang kang kafir awliya ing pira-pira pemimpin bisa pemimpin bisa asdiqa teman setia min dunil mukminina saking orangana wong kang iman yang penting cekal wartina jalur tafsir. Hei orang-orang yang beriman jangan menjadikan kafir sebagai pemimpin selain dari orang yang beriman. Masih ada orang beriman, kenapa kalian harus menjadikan pemimpin orang kafir? Aturiduna an taj'alullaha 'alaikum sultanan mubina. Ana tangarapakan sira kabeh antaj anu ngarep yen tang ada diakeun sira kabeh lekado alaikum atas lebih mualatim kalan asiasian ing si kafirin sultanan mubina hujah kang pertelaburan antara sira bainan kang pertelan pake kum atas munafik sira kabeh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar satuna pira prangka munafik fid dark ikut tetap ing dalam panggonan al makan lan pali panggonan nyata kang sor minan nar saking neraka wa wa tiasa nyata makan darku iku qruha kerak ya sinar kerak panghanapna dasarna
walan tajida lahu nasira lan orang ana musira lahum kada munafikin nasran ingkang nulungan manian kang nyegep nalada saking siksa. Tidak ada satupun yang bisa mencegah siksa Allah dari orang-orang munafik illa alladziina tabu angin wong kang pada tobat ya alladzina minani pagi saking munafik waslahu lan matutaken ya alladzina amalu amalan moyasi alladzina kecuali munafikin yang tobat lalu mereka melakukan amal soleh wa tasamulan tetegenan ya alladzina wasiqu tegese tetegenan ya alladzina Allah wa akhlasulan ya ikhlasakan ya ladina dina magamana ladina karena Allah min riya saking riya. Munafikin anu tabat beramal soleh dan berpegang teguh kepada Allah, ikhlas di dalam beragama. Wa ulaika ma'adul mu'minin. Mangkau te mengkono ya sia ladina tabu ikut serta kang iman fi main dalam barang yutuna kang dan awiya mu'minun ing ya ma. Mananya itu surga wa sawfa yatillahul mu'minina ajran azima. Lan bakal awe sapa Allah ing pira-pira kang iman ajran aziman ing ganjaran kang agung fil akhirat wa tiasina ajran aziman al jannatu surga. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah moal nyiksa kamarane lamun marane bersyukur kana nikmat Allah yang benar-benar iman. Ma yaf'alullahu arana nami gawe sapa Allah bi'adabikum kala nyiksa sira kabeh in syakartum lamun syukuran sira kabeh ni'amah ing pira-pira nikmat Allah. Wa amantum lan iman sira kabeh kala wali sifan wa tasifan. Ma yaqulullah bi adabikum bimana nabi benar lalu taisifam iku bimana nabi jadi sah ma yaqul ora ay la yu'adzibukum marani saya Allah kami sira kabeh wa kana Allahu syakiran alima lanana sapala syakiran iku kang narima li amalil mukminin bil isabati kelan ganjar aliman tur kang uni abi khalqi kelan makhluk Allah la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulima wa kana Allahu sami'an alima. La yuhibbullah arana demen sapa jara ing taban terbidu sekalan ucapan alqaul saking nyata bagi sekalan alam alqaul ucapan Allah tersebut kana ucapan sabedas-bedas min hading sawiji maksudna ayu akibu tegese lain bedas-bedas itu jejeritan para rubuh tu tafsir liman yansifu asyattamani gosabani jadi loba mengeluh gitu bi ayyakula syattamani gosabani akhadamani ayu akibu tegese nyiksa ya Allah ya si ahad alaihi atas ayuk alaihi atas ya si jahr bisu illa man dulim ngongkang dandor ya sang para yu akhir man qaran nindak di Allah si man dulim bil jari kalannya tangga bantarakan be kalan kawal maksudna bi ayyuk biro kalannya nyaritakan ya si nyata man andul mi zalimi saking zalime wong kang zalim ing iya si man wa ya dawalan yadakan ya si nyata man alaihi atas zalim. Wa kana Allahu lana nasaba Allah samene kudat kang rung lima yuqulu kad barang kang ucapaken ya barang aliman tur kang uni abi mayu palu kang barang kang den pigawe ya barang ing tubadu lamun ngadaraken sira kabeh tudhiru ngadaraken sira kabeh kering kabagusan min amal bir saking pira-pira agamanya tapagan bagus auto puatanya maraken sira kabeh ya sinyata khair ta'malu mega sira kabeh ya sira rasulullah samar auta ko atonya tangga map sira kabeh ansun in saking dalim dulmin dari sedalim fa inna Allah man kasabna Allah kana ikana ya Allah iku kakek ngamape qadirun tur kang kawasa innal ladina yakfuruna billahi sabra kang para gabriya ladina kallallah wa rasulan para beratus salam wa yuriduna ngarapaken ya siat ladina ayu fariqu ngarap yen tangga beda-beda ya ladina bainallahi wa rasulina Allah bi ayu minu kalan yen taiman ya ladina bi kalan laduna orana rasul wa yaquluna lan padang ucap ya ladina yakfuruna lapad nomen iman kita bi badin kalan satanga min rasul saking berat rasulan kurulan kufur kita bi badin kalan satanga minum saking rasul wa yuriduna lan ngarapaken ya alladzina ayat takhir ngarap yang tang ada di akhir ya alladzina baina dalika kufur liman antara mengkono kafiran liman sabilan inda dalam tarikan tengah sedadalan ya dabuna kang ngayat alladzina ilai maring tarik ulaika ikuta mengkono alladzina yakfurun hum ikuta ya walak al kafir iku kang kafir kabeh hakkan kalawan nyata masdarun makirun iku masdar kang nakidan limad munil jumlati kada kang den simpen jumlah qabla sadun ya Allah wa qadna li qabla sadun ya sirapat haqqa wa atadna la nyawisakan kita lil kafirin kada kang kafir kabeh azab mengenang siksa kang ayanatin kang den hu ada banu ahina iku ada benar siksa neraka walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum
Walladzina amanu lan utawang kang iman ya ladina bila kala wa rasulun pira-pira utusan Allah kullihim sakabe rasul walam yufariqu lan orang beda-beda ya ladina baina hadinan antara wong suci minum saking rasul iku laika utemeng kono alladzina amanu saufa nutim iku bakal kita nyesa ladina amanu bidu kan wal ya ilan iya lamun ya saufa yutim balik nang bakal ya Allah yang ulaik ujura pira-pira ganjaran ya ulaik sawab amal ganjaran pira-pira amal ulaik wa kana Allah lana nasabana ghafuran iku kang ngapuran ya oleh pirang-pirang wali Allah kakasih Allah rahiman turkang las asibi ahli taati kelantan taati Allah yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dhalik yas'aluka ngajaluka sampean ya Muhammadu sapa ahlul kitab dari kitab beliau tegas ya di anu yang tunazil ngarep yen tanurunaken sira ngarep yen tanurunaken jenengan sampean lain-lain